अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात मानी जाती है कि इस दुनिया में हर रोज़ कहीं ना कहीं ऐसा वायरस ढूंढा जाता है जो इंसानों को पूरी तरह से ख़त्म करने की ताकत रखता है। और हाल ही में इस दुनिया को दहला देने वाला कोरोना वायरस सामने आया, जिससे आप, मैं और पूरी दुनिया खौफजदा है। इसे मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस या फिर मर्स कफ या फिर एक नया नाम जो कोविड-19 रखा गया है, इन सब से इसे जाना जाता है। ये वायरस दुनिया में तेज़ी से फैलने की वजह से हज़ारों लोगों की जान ले चुका है। लेकिन क्या ये वायरस इस दुनिया में पहला ऐसा वायरस है जिसने ऐसी तबाही मचाई? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे वायरस पाए गए हैं जिससे दुनिया के सारे हाथ साफ करने वाले सैनिटाइजर्स भी हमें नहीं बचा सकते। इन वायरसेस की वजह से इंसानों में ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और मैं जानता हूं कि आप भी इन वायरसेस के बारे में जानना चाहेंगे, और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वायरसेस के बारे में बताने वाला हूं। नंबर 1, स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है, और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्ड वाइड होने वाले इस फ्लू से और ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। ये वायरस दुनिया में सबसे पहले 1998 में आया था। उस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है। चूँकि गैर मुस्लिम इसका गोश्त खाते हैं, तो इसी वजह से ये वायरस इंसानों में भी आ गया। इससे इन्फेक्टेड शख्स को पहले खांसी होती और उसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। पूरे जिस्म पर अचानक से शदीद खारिश होना शुरू हो जाती। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था। और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूती बीमारी है, इसलिए ये बहुत तेजी से फैलती है। नंबर 2, मारबर्ग वायरस। 1960 में मारबर्ग वायरस का पहला केस सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट को अफेक्ट किया था, इसलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया था। यह वायरस भी इबोला की तरह ही बॉडी पर अफेक्ट करता है। 1998 से 2004 तक इस वायरस ने 155 लोगों को अफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मारबर्ग वायरस के 256 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस में मुब्तला शख्स जब किसी से मिलता है तो ये वायरस उस दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो सकता है। हत्ता कि अगर इस वायरस में मुब्तला शख्स खाना बनाए, खांसे, छींक मारे या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करे तो इससे भी ये वायरस तेज़ी से फैलता है। बदकिस्मती से इस वायरस का भी अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका। डॉक्टर्स मरीजों के ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके इसका पूरा खून रिप्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद सिर्फ 3 से 4% लोग ही इस वायरस से जिंदा बच पाते हैं। नंबर 3, कोरोना वायरस। आप सबने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना होगा। इस वक्त सारी दुनिया ही इस वायरस से डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना के शहर वुहान में कई लोगों को निमोनिया हो रहा है, और उनमें जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 को चाइनीज अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। ये कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट मिलकर इस वायरस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इस वायरस के मुतालिक अभी तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही इसका कोई इलाज ढूंढा जा सका है। ये वायरस जब इंसान को अफेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ही ये फेफड़ों की तरफ जाता है तो इंसान को निमोनिया हो जाता है। ये वायरस ज़्यादातर बूढ़े लोगों को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो तकरीबन 4 लाख लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, और उनमें से 19,000 की अमवात हो चुकी हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वायरस के मरीजों की तादाद 1,000 तक जा पहुंची है, और पाकिस्तान में अमवात की तादाद 7 है। नंबर 4, सार्स वायरस। इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के ग्वांगडाउ सूबे में इस वायरस ने लोगों को अफेक्ट किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही ये चंद हफ्तों में ही 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8,096 लोगों को अफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिनमें से 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे।
بدقسمتی سے اس وائرس کا ابھی تک کوئی اسپیسیفک علاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے تھے انہیں صرف نارمل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی دیا گیا تھا، لیکن یوکے میں ابھی اس وائرس کی ویکسین کے اوپر کام چل رہا ہے۔ نمبر 5، ہینٹا وائرس۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہینٹا وائرس آج بھی آپ کے ارد گرد کسی نہ کسی روپ میں موجود ہے۔ جی ہاں، میں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس گلہری میں یا کس چوہے کے جسم میں یا کسی بھی جانور کے جسم میں الگ الگ طرح کا ہینٹا وائرس ہوتا ہے۔ اسے سب سے پہلے کورین وار کے وقت دنیا میں دیکھا گیا تھا، لیکن اس وائرس نے اپنی اصل طاقت 1993 میں ساؤتھ امریکہ میں دکھائی۔ اس وائرس کی زد میں آنے کے بعد یا تو لوگوں کی کڈنی فیل ہو جاتی تھی یا پھر ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا تھا۔ اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ اگر اس وائرس میں 100 لوگ مبتلا ہیں تو ان میں سے 38 کی موت یقینی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہی اس وائرس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ نمبر 6، ڈینگی وائرس۔ ڈینگی وائرس کو دنیا میں ہونے والی سب سے زیادہ موتوں کا باعث بننے والا وائرس کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وائرس مچھروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس میں شدید بخار، سر درد اور برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج ڈھونڈا جا چکا ہے۔ CDC ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہر سال 10 کروڑ سے زائد لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور آج تک اس وائرس کی وجہ سے 8,90,000 لوگ مر چکے ہیں۔ نمبر 7، ایبولا وائرس۔ ایبولا وائرس کا پہلا کیس 1976 میں سامنے آیا تھا۔ ایبولا اصل میں کانگو کا ایک دریا ہے جس کے پاس رہنے والے لوگوں میں یہ وائرس سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا۔ اس کے آئیڈینٹیفائی ہونے کے فوراً بعد ہی اسے دنیا کا سب سے خطرناک وائرس قرار دیا گیا تھا اور اسے بائیو سیفٹی لیول 4 پر رکھا گیا تھا، جو کہ نہایت ہی ڈیڈلیسٹ سائن ہے۔ جو شخص اس وائرس میں مبتلا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے سر میں درد ہوتا اور پھر گلا خراب ہو جاتا، اس کے بعد آنکھوں سے پانی نکلنے کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اس کے علاوہ بھی جسم کے کئی حصوں میں اندرونی اور بیرونی بلیڈنگ شروع ہو جاتی۔ جیسے جیسے وائرس جسم کو متاثر کرتا جاتا، جسم کے حصے جیسا کہ جگر اور گردے وغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتے۔ اس وائرس کا آج تک کوئی علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ 2012 میں یوگانڈا میں ایبولا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا تھا، لیکن افسوس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نمبر 8، لاسا وائرس۔ لاسا ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اگر اس وائرس میں مبتلا شخص دوسرے کے پاس جائے تو اس دوسرے شخص کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ وائرس انسان میں پہنچتا ہی ہوا کی وجہ سے ہے۔ اصل میں لاسا افریقن چوہوں کی ایک نسل میں پایا جاتا ہے۔ جب چوہا کھانا کھا کر اس کے ویسٹ کو باہر نکالتا ہے تو اس ویسٹ کے قریب موجود ہوا میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس گندگی کے قریب سانس لے گا تو یہ وائرس اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ WHO کے مطابق ویسٹ افریقہ میں ہر سال 5,000 لوگ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس وائرس کے لیے ایک اینٹی وائرل ڈرگ بنا لیا ہے، لیکن یہ ڈرگ اس شخص پر کام کرتا ہے جس میں یہ وائرس داخل ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا ہو، یعنی وائرس داخل ہونے کے پہلے سٹیج میں ہی یہ ڈرگ لینے سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ دیر ہونے پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔